A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dan qalu, jamak fil madi, mereka telah mengatakan qulub, daripada qalbun. Qulub maknanya jamak kepada qulub, ini hati-hati. Qulubuna, hati-hati kami. Ghulfun, Ghulfun adalah jamak bagi aghlafa. Kalau ghilaf dalam bahasa Arab, ghilaf itu maksudnya orang yang belum bersunat. Jadi dia ada tutupan dekat situ. Bila dari segi muhawarah, dia ada dua makna. Kalau contoh dikatakan qalbun aghlafu. Qalbun aghlafu maksudnya di hatinya tidak dapat memahami sesuatu perkara itu. Kemudian kalau dikatakan saifun aghlafu, maksudnya hanya satu pedang dia boleh masuk, pedang lain tak boleh masuk. Kalau kita lihat orang buat sarung pedang ataupun sarung keris kalau kita di Malaysia ni kan sarung keris. Jadi sarung keris itu atau sarung pedang itu dia buat bersesuaian dengan bentuk pedang itu. Jadi kalau dah bersesuaian dengan situ, pedang lain dah tak boleh masuk. Itu dimaksudkan saifun aghlafu. Ada tutupan, benda lain dah tak boleh masuk. Bal maksudnya yang sebenarnya. Saya dah ajarkan sebelumnya, kalau bal ini, kalau kisah atau cerita sebelumnya sama ada positif ke atau negatif, bila dikatakan seterusnya bal, yang sebenarnya yang ini. Yang hakikat yang sebenarnya inilah dia. Itu digunakan bal dalam bahasa Arab. La'ana maknanya telah dilaknat. La'anahum, mereka telah dilaknat. Siapa yang melaknat mereka? Allah. Allah isim. Bi disebabkan kufur. Kafir, sama kita dah belajar banyak kali, disebabkan kekafiran. Him, mereka. Disebab bikufrihim, disebabkan kekafiran mereka. Fa, maka qalilan, ini pun kita dah belajar banyak kali. Qalilan maknanya sedikit atau sebahagian. Ma, apa? Yu'minun, mereka beriman. Fa qalilan ma yu'minun, maka sedikit di antara mereka yang beriman. Jadi terjemahannya yang mudah dan tafsir ringkasnya insya-Allah saya akan sampaikan. Waqalu qulubuna ghulfun, dan mereka telah katakan bahawa di hati kami ada tutupan. Bal la'anahumullahu bikufrihim. Hakikat yang sebenarnya Allah Ta'ala telah melaknat mereka disebabkan kekufuran mereka. Faqalilam ma yu'minun, maka sedikit daripada mereka yang telah beriman. Jadi bila dikatakan waqalu qulubuna ghulfun, kita dah belajar sebelum ini bagaimana orang-orang Yahudi ni banyak berdolak dalih, melanggar. Kita dah banyak belajar. Mereka mendustakan, mereka berusaha untuk menyusahkan, mengadakan konspirasi, membunuh nabi-nabi. Banyaklah kita dah belajar sebelum ni, dari ayat-ayat sebelumnya. Jadi ayat ini pun salah satu lagi bantahan daripada mereka atau alasan yang mereka kemukakan. Waqalu qulubana ghulfun, berkata hati kami dah ada tutupan. Kalau kita katakan qalu qulubana ghulfun, kita katakan kalau katakan ini dalam bentuk tutupan, jadi mereka berdolak dalih, mereka tak mau terima. Mereka katakan sudahlah, aku tak faham benda ni. Apa yang kamu cuma sampaikan kepada aku tak faham, tak boleh faham. Pergilah bertabligh atau pergilah sampaikan kepada ulama-ulama yang lebih faham. Bagi kami tak faham. Inilah mereka cuba berdolak dalih. Ataupun kalau kita katakan ghulfun ini adalah sesuatu yang berharga,
Yang saya katakan tadi, contoh benda berharga pedang tadi, sarung pedang itu yang memang telah direka khas untuk satu pedang itu, yang pedang lain tak boleh masuk. Jadi kalau kita katakan yang seperti itu, jadi ini orang Yahudi dia tak mau terima apa yang dibawa oleh Islam. Mereka dah katakan bahawa agama Yahudi yang terbaik. Bani Israel adalah anak-anak pilihan Tuhan. Jadi mereka akan dimasukkan syurga. Bangsa lain akan ke neraka. Kalau bangsa Yahudi masuk neraka pun cuma beberapa hari saja. Ini boleh juga dimasukkan di sini. Kulu buna wolfum, maknanya mereka tak mau terima lain selain daripada agama Yahudi. Kamu sampaikanlah, usahalah bagaimanapun kami tak akan terima. Ini juga bermaksudnya seperti ini. Wa qalu qulubuna gulfun. Atau yang ketiga, boleh juga dimaksudkan wa qalu qulubuna gulfun. Mereka katakan, okeylah kami ni memang dah sesat. Kami memang dah teruk. Tak payah sampaikan kepada kami, tak payah bertabligh kepada kami. Pergilah kepada orang lain. Sampaikanlah kepada orang lain, tinggalkan kami. Katakan dosa masing-masing tanggung. Kubur masing-masing masuk kubur masing-masing. Tak payah nak sibuk-sibuk kat sini. Jadi macam itulah ada sifat setengah manusia yang apabila mereka tidak mahu menerima kebenaran, tidak mahu mendengar nasihat, jadi mereka mengemukakan pelbagai alasan. Jadi saya dah berikan 3 contoh alasan. Yang terakhir tadi, mereka kata okeylah kami dah teruk. Pergi kepada orang lain, orang yang mau dengar, kami tak mau dengar. Biarlah kami teruk. Biarlah kami dengan dosa-dosa kami, kami tanggung sendiri. Mereka berani sampai ke tahap seperti itu. Jadi apa yang Allah Ta'ala sampaikan seterusnya, bal. Saya dah katakan tadi sama ada perkara sebelumnya positif ke atau negatif. Yang hakikatnya seperti ini. Yang sebenarnya, bal la'anahumullahu bikufrihim. Sebenarnya Allah Ta'ala telah melaknat disebabkan kekafiran mereka. Jadi apapun alasan yang mereka kemukakan, mereka kata mereka yang terbaik ke, atau mereka kata mereka tak faham ke, atau mereka kata mereka memang mereka dah kotor lah, tak boleh nak baik, tak boleh nak perbaiki lagi. Jadi apapun alasan mereka, Allah Ta'ala katakan sebenarnya ini semua adalah disebabkan kekafiran mereka. Memang mereka dari dulu mempunyai sifat selalu ingkar kepada nabi-nabi utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang sifat tu dah ada pada mereka yang terjadi kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian bila datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu juga mereka ingkar. Mereka berusaha tidak mahu menerima kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaknat seseorang atau sesuatu kaum atau sesuatu bangsa, bukan dengan disengajakan. Pasti ada sebab, musabab yang menyebabkan mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini kenapa Allah Taala melaknat mereka? Kerana mereka mengemukakan pelbagai alasan, sengaja tidak mahu menerima kebenaran Rasulullah SAW, lalu menolak, lalu cuba merosakkan, cuba menganiaya untuk membunuh Rasulullah SAW. Faqalilam ma yu'minun, maka sedikit di antara mereka yang beriman. Ayat ini juga boleh mengandungi 2 makna. Memang sedikit di antara mereka yang beriman. Kalau kita lihat dalam sejarah kehidupan Rasulullah SAW di Madinah, waktu tu ada 3 Bani Israel yang kaum yang besar, Bani Quraizah, Kainuka dengan Bani Nazir. Kalau kita lihat mereka dibandingkan dengan orang-orang Arab, Haus dengan Hazraj, Haus dengan Hazraj ramai yang menerima. Tapi sangat sedikit orang-orang Yahudi yang menerima Rasulullah SAW. Sangat sedikit. Tapi yang lainnya semuanya menentang, majority. Jadi ayat ini makna yang kedua juga boleh dikatakan faqalilam ma yu'minun, boleh juga bermaksud sebenarnya mereka tak beriman pun. Kenapa? Sebelum ni kita dah belajar bahawa dalam ayat dikatakan yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'din. Mereka kata mereka beriman sebahagian daripada kitab dan mereka ingkar sebahagian daripadanya. Jadi sebenarnya mereka tak beriman.
Mana yang sesuai mereka terima, mana yang tak sesuai mereka tak mau terima. Jadi ini juga bermaksud bahawa mereka pun sebenarnya tak beriman. Tidak mau beriman. Sebab apa? Ada la di sini. Ada ma di sini. Faqalilan ma yu'minun. Mereka memang tak beriman. Kemudian ayat seterusnya. Wa dan lamma apabila ja'a telah datang hum. Ja'a telah datang kepada mereka kitabun sebuah kitab min dari indi sisi indillah pada sisi Allah atau daripada Allah Ta'ala atau pada hukum Allah musaddiqun membenarkan daripada sadaqah musaddiqun mereka membenarkan lima bagi apa-apa ma'ah bersama hum ma'ahum bersama mereka atau yang ada pada mereka wa kanu mereka itu sebelumnya amin dari qablu dari sebelumnya yastaftihuna yastaftihuna dari kata istaftaha maksudnya mereka mohon kemenangan dan mohon pertolongan. Ini maksudnya yastaftihuna maksudnya mereka mohon kemenangan dan mohon pertolongan ala ke atas allazina orang-orang yang kafaru, orang-orang yang ingkar. Nanti saya terangkan dalam terjemah dan tafsir nanti. Fa maka lamma apabila ja'a sama juga tadi di atas ja'ahum telah datang pada mereka ma apa-apa arafu dari akar kata arafah maknanya arif. Arif orang yang tahu, orang yang mengenal, orang yang belajar. Kita kata hakim yang arif, maknanya dia memang tahu betul. Ma arafu yang mereka arif, telah arif mengenai itu, kafaru. Tapi mereka ingkar, kafaru, mereka telah ingkar. Bihi dengan hi-nya. Ini kembali kepada kitab tadi. Hi ini kepada kitab. Fala'natu maka fa maknanya maka la'natu Allah Ta'ala melaknat ala ke atas al-kafirin jamak bagi kafir orang-orang yang ingkar. Jadi terjemahannya yang mudah dan tafsir ringkasnya walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum dan apabila telah datang kepada mereka kitab dari sisi Tuhannya yang membenarkan apa-apa yang ada pada mereka, apa-apa yang bersama mereka. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Lalu mereka mengatakan sebelumnya mereka mohon pertolongan daripada Allah Subhanahu taala ke atas orang-orang yang kafir. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi. Maka apabila telah datang pertolongan tadi ma'arafu yang mereka faham kepadanya kafaru bihi lalu mereka ingkar padanya pula. Fala'natullahi 'alal kafirin. Maka lanat Allah Taala ke atas orang-orang yang kafir. Jadi di sini walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqan lima ma'ahum. Jadi apabila telah datang kepada mereka kitab, iaitu kitab syariat mereka lah dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala membenarkan apa yang bersama mereka. Jadi di sini kitab Taurat mereka itu Allah Taala katakan ada kebenarannya yang membenarkan. Jadi di sini bukanlah maksudnya semuanya Allah Taala benarkan. Tapi yang maksudnya di sini adalah Allah Taala membenarkan iaitu berkaitan dengan
nubuatan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nubuatan tentang kedatangannya Al-Quran. Yang berkisah-kisah seperti ini, itulah yang Allah Ta'ala membenarkan apa yang ada di tengah-tengah mereka. Sebab apa? Itulah yang mereka banggakan, yang itulah sebab yang mereka selalu kata-katakan. Pada ayat seterusnya, perkataan seterusnya kita lihat, wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Pada jauh sebelumnya mereka selalu memohon kepada Allah Subhanahu taala supaya dibukakan atau diturunkan pertolongan kepada mereka ke atas orang-orang kafir. Jadi mereka selalu beranggapan bahawa bila nabi yang dijanjikan itu datang akan membawa kemenangan kepada mereka dan akan menolong mereka daripada orang-orang kafir, orang-orang yang menentang Yahudi atau orang-orang yang menentang Bani Israel. Jadi nabi yang dijanjikan itu akan membantu dan membawa kemenangan dan menolong mereka. Inilah yang mereka selalu war-warkan. Mereka selalu bangga-banggakan. Sebab nubuatan itu memang ada dalam Taurat, memang ada dalam kitab mereka. Dan mereka menunggu-nunggu, mereka tenanti-nanti nabi yang akan datang itu. Sebab itu mereka berkumpul di Yathrib, di Madinah. Sebab mereka dah nampak tanda bahawa seorang nabi akan lahir di sini. Dan mereka mengharapkan akan lahir daripada kalangan Yahudi. Dan mereka, bila nabi itu lahir nanti, mereka akan menjadi lebih berkuasa, lebih makmur, mereka akan jadi bangsa yang mulia dan lebih terhormat. Dan siapa yang melanggar atau ingkar kepada orang-orang Yahudi, mereka semua akan dikalahkan. Itulah yang mereka selalu bangga-bangga mereka ceritakan kepada orang-orang Aus dengan Khazraj di Madinah, di Yathrib pada waktu itu. Jadi mereka selalu sebut-sebutkan nubuatan-nubuatan itu sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka faham. Sebab tu dia katakan di sini musaddiqul lima ma'ahum, mereka membenarkan apa yang ada bersama mereka. Mereka selalu war-warkan, mereka selalu ceritakan dan mereka selalu bangga. Nubuatan-nubuatan yang ada dalam kitab mereka menjanjikan bahawa bangsa Israel ini akan menang, akan berjaya apabila mereka menerima Nabi itu. Tetapi kalau siapa yang tak menerima Nabi itu, mereka berperingatan juga bahawa mereka akan dihancurkan. Mereka tahu. Kemudian falamma ja'ahum ma arafu wa kafaru bihi. Lihat bagaimana sedihnya. Tadi mereka duk sibuk mengatakan, mereka nanti-nantikan, mereka bangga, mereka mengharapkan. Tapi bila kebenaran itu datang, bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sebenarnya mereka faham, mereka arif tentang kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi disebabkan dia bukan daripada Bani Israel, kafaru bihi, lalu mereka ingkar kepadanya. Jadi mereka tak mau terima. Jadi ada satu riwayat mengatakan orang-orang Yathrib satu waktu mereka pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Jadi bila tiba di Mekah, mereka dapat berita bahawa di Mekah ada seorang yang mendakwakan dirinya sebagai Nabi. Jadi mereka dah terbiasa mendengar berita kedatangan seorang Nabi daripada orang-orang Yahudi di Madinah. Jadi riwayat mengatakan mereka, antara mereka bermesyuarat dan berfikir bagaimana. Mereka katakan Yahudi selalu dengarkan di telinga-telinga kita bahawa seorang Nabi akan datang. Dan kalau kita beriman kepadanya, kita akan berjaya. Kalau kita tak beriman kepadanya, kita akan hancur. Jadi mereka kata, kita lihat bagaimana orang-orang Yahudi ni mereka kaya raya. Mereka berpengaruh. Mereka kuat. Kalau mereka menerima Nabi ini, nanti mereka akan jadi lebih kuat, jadi kita akan terbelakang. Jadi sebelum mereka terima Nabi ini, alangkah baiknya kalau kita semua beriman dahulu kepada Nabi ini. Jadi supaya kita tidak dihancurkan. Jadi orang-orang Aus dengan Khazraj yang bila mereka pergi ke Madinah menunaikan ibadah haji, mereka mendapat berita ada dakwaan
seorang iaitu Nabi Muhammad SAW mendakwakan dirinya pada Nabi, lalu mereka ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW. Jadi mereka membuat perjanjian lalu berjumpa dengan Rasulullah SAW di luar Mekah, di atas sebuah bukit. Kerana apa? Kalau mereka berjumpa di situ, pasti orang-orang Quraisy akan memarahi mereka atau menghalang perjumpaan ini. Lalu mereka berjumpa di satu bukit namanya Aqabah, dan bila mereka mendengarkan penjelasan daripada Rasulullah SAW, lalu mereka beriman dan mereka bai'at, masuk ke dalam Islam. Dan bila pulang ke Madinah, mereka ceritakan pula kepada kaum kerabatnya. Kemudian tahun kemudian mereka datang lagi, mereka bawa lebih ramai lagi, dan terjadilah perjanjian Aqabah yang kedua, maka lebih ramai lagi orang yang bai'at. Jadi ketika mereka pulang, Rasulullah SAW kirimkan seorang sahabat untuk mengajar dan mendidik orang-orang yang baru ini dari Madinah tentang Islam. Jadi bila orang-orang Madinah ini, orang-orang Arab Aus dengan Khazraj ini menerima Rasulullah SAW, jadi orang Yahudi tadi tak suka. Dia pula mengatakan bahawa orang-orang Aus dengan Khazraj ini telah menjadi orang kafir. Padahal sebelumnya mereka mengatakan seorang Nabi akan datang, perlu beriman kepadanya, kalau tak beriman akan hancur. Tapi bila Nabi Muhammad SAW telah datang, padahal dah mereka tahu tapi mereka tidak mau beriman. Bila orang-orang Aus dengan Khazraj beriman, mereka katakan mereka dah semua dah jadi kafir. Tapi apa kesudahannya kalau kita lihat, orang-orang Yahudi semua dihancurkan waktu di Madinah. Kerana mereka tahu kalau mereka tak beriman, mereka akan hancur. Lihat bagaimana akhirnya mereka dibuang negeri, harta mereka, ladang mereka, rumah mereka semua ditinggalkan menjadi harta milik kerajaan Islam. Setelah mereka tinggalkan Madinah, hancur, habis rugi bagi mereka. Kita lihat bagaimana orang-orang Mekah dulu menentang Rasulullah SAW. Okeylah, memang penentangan. Tapi kalau kita lihat penentangan Yahudi lebih teruk lagi daripada orang-orang Arab, daripada orang-orang yang menyembah berhala dahulu. Dan kalau yang menyembah berhala tu alhamdulillah dah habis. Tapi penentangan daripada orang Yahudi dari sejak Nabi Muhammad SAW sampai ke hari ini, mereka terus menerus membenci dan menghina Rasulullah SAW. Fala'natullahi 'alal kafirin. Maka lanat Allah Subhanahu Wa Taala terhadap orang-orang kafir. Jadi untuk orang Yahudi ini Allah Taala telah melaknat mereka. Kerana mereka dilaknat, kita lihat bagaimana mereka bertebrakan di dunia ini. Seperti yang kemarin saya sampaikan, bahawa mereka tidak mempunyai negeri pun. Mereka bercita-cita ingin mempunyai negeri sendiri. Tetapi belum semua negara iktiraf negara Israel. Tak seperti yang saya katakan semalam, seperti negara lain-lain yang bertamadun yang diiktiraf oleh seluruh dunia. Tapi Israel masih belum semua mengiktirafnya. Sebab apa? Sebab mereka telah dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita lihat, mereka banyak beri alasan kenapa mereka mahu menjajah Palestin. Kenapa? Dia kata kalau England boleh jajah, Rom boleh jajah Palestin, kami pun boleh jajah Palestin. Mereka memberikan alasan seperti itu. Kami pun boleh merampas tanah mereka, kami boleh mengambil rumah-rumah mereka, bangunan-bangunan mereka. Kerana England pun buat seperti itu juga, Rom pun buat seperti itu juga. Kemudian banyak lagi lah dosa-dosa yang mereka lakukan terhadap dunia Islam. Sebab itulah mereka sekali-kali tidak akan berjaya. Fala'natullahi 'alal kafirin. Kita tidak tahu apa lagi azab akan ditimpa oleh Bani Israel selepas ini. Kemudian saya pun ada dengar juga bahawa ketika COVID-19 ini, banyak juga orang-orang di Israel, saya tak pastilah, siapa yang tahu boleh kongsikan nanti dalam sesi soal jawab, dalam sesi discussion pun, siapa nak tambah boleh tambahkan apa, mungkin saya kurang tahu. Tapi kalau siapa yang tahu nak kongsikan di sini, boleh kita kongsikan apa yang dimasukkan di sini. Fala'natullahi 'alal kafirin.
Apa laknat Allah SWT terhadap orang-orang kafir, iaitu orang-orang Yahudi yang mengingkari Rasulullah SAW. Padahal mereka di sini tadi arafu, mereka arif, mereka tahu, mereka kenal, mereka selalu war-warkan, mereka selalu banggakan, mereka selalu ceritakan. Tetapi bila datang ja'ahum, bila datang kepada mereka, mereka mengingkarinya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah yang saya dapat sampaikan. Nanti kalau ada nak tanyakan soalan, kalau nak tambah, silakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.